Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi teman-teman penonton channel YouTube Celoteh Hanya Eka. Pagi ini eh, kita melakukan motovlog lagi ya guys. Udah lama nggak motovlogkan lagi. Berangkat dari rumah jam 6:08, cuaca hujan dari malam sih hujannya ini. Insya Allah, Masya Allah. Gimana Ramadannya hari ke berapa sih? Kalau gue kan ikut simpatisan Muhammadiyah ya, berarti gue hari ketiga. Teman-teman yang ikut pemerintah berarti hari kedua. Semoga tetap semangat ya jalanin ibadah puasanya, walaupun cuacanya agak-agak mendung begini, gerimis, hujan. Padahal ini sudah lewat Imlek. Udah lama banget nih nggak bikin motor vlogan lagi. Kemana sih itu motor? Membingungkan. Pak, ada yang sekolah ya? Jangan-jangan anak sekolah non Islam. Mudah-mudahan nggak macet ya, atau belum macet lah ya. Ini jalan Empang Bendut nih macet nih guys, gara-gara ada galian. Jadi mau nggak mau kayaknya lewat Batu Ampar 1 aja lah. Kira-kira hari ini gue bisa olahraga nggak ya? Cuacanya bikin mager mulu dari kemarin. Bakal olahraga. Padahal pengen betul olahraga gue. Nge-gym. Kayaknya gue lewat sini deh, biar nggak kena macet deh. Galiannya kagak ngotak, udah tahu jalan kecil masih aja digali.
Pagi ini hari Jumat ya, tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau 19? Wah, kita perjalanan menuju kantor. Perjalanan menuju kantor di daerah Kuningan. Kalau sekolahnya masuk nih, jam segini udah macet kayaknya. Yang, yang ayo masih libur guys, anak sekolah. Tadi ada anak sekolah yang siap-siap, kayaknya sih bukan sekolah muslim ya, atau sekolah pemerintah gitu. Kalau swasta yang Nasrani mungkin itu kayaknya mereka masih masuk ke yang hari ini. Sekolah Nasrani, sekolah non Muslim, sekolah non Muslim. Bagus bener sih nih parkiran mobilnya. Saya harus parkir di sini sih. Bah, kan? Udah macet aja nih guys. Dewi Sartika.
bunga hijau, hijau, bunga hijau. Alhamdulillah. Apa berhenti sih? Oh, balas gue bisa.
dulu ah. Ini gue lewat Duren 3 mau beli bensin dulu di pom bensin swasta. Dapat lagi. Jalan untuk ada. Oke, kita lanjut guys. Motovlognya habis isi bensin di AKR BP. Terus lagi guys. Aduh, apakah gue bisa olahraga?
Betul. Ayo, ada pinggir kalau ada dari yang apa-apa. Aduh, ada lakalan. Wah, jatuh itu motor. Saya masuk ke dalam itu lagi. Lihat lagi ada ini lampu merah. Jannah menuju
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله جل ونعوذ بك من الشيطان أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله ونعوذ بك من الشيطان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أشهد أن لا إله إلا الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الله والجنة ونعوذ بك من
رضاك والجنة وأعوذ بك من تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah pagi Pak. Alhamdulillah udah sampai kantor. Tapi licin guys. Aduh, ini Jumat ya. Oh. Sila. Oke guys, sampai di sini dulu motovlog hari ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Bye.